अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद बच्चों, मैं हूं महमूदुल हसन अंसारी और एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूं नवाए उर्दू से हिस्सा नज़्म लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे गज़ल जिसका मिसरा है, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, और शायर हैं वली मोहम्मद वली। गज़ल अरबी का लफ्ज़ है। इसके असल माने हैं महबूब से बातें करना, औरतों से बातें करना। वह शायरी जिसे गज़ल कहते हैं उसमें बुनियादी तौर पर इश्किया बातें बयान की जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में दूसरे मज़ामीन भी दाखिल होते गए और आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह की बातें की जा सकती है। यही वजह है कि गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ़ सुखन है। गज़ल का हर शेर आमतौर पर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की क़ैद नहीं है, इसी तरह अशआर की तादाद भी मुकर्रर नहीं। यूँ तो गज़ल में अमूमन 5 या 7 शेर होते हैं, लेकिन बाज़ गज़लों में ज़्यादा अशार भी मिलते हैं। कभी कभी एक ही बहर काफ़िए और रदीफ भी शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। उसको 2 गज़ला, 3 गज़ला, 4 गज़ला कहा जाता है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों मतला कहलाता है। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शह बैत कहलाता है। जिस गज़ल में रदीफ ना हो और सिर्फ काफ़िया हो उसको गैर मरदूफ गज़ल कहते हैं। शायर वली मोहम्मद वली से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। वली मोहम्मद वली, वली के नाम, तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश सब के बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन बेशतर लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि उनका नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस वली था। वो औरंगाबाद में पैदा हुए और इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की। वली ने फ़ारसी अल्फाज और अंदाज़ बयान की आमेजिश से एक नया रंग पैदा किया। वली के कलाम का यह नया रंग न सिर्फ उनकी मकबूलियत का बास बना, बल्कि ज़माने के दहली के शोरा ने भी उसका असर कबूल किया और वह भी उसी अंदाज में शायरी करने लगे। वली के असर से दहली में उर्दू शायरी का चलन आम हुआ, जो आगे चलकर रोज़ ब रोज़ तरक्की करता गया। वली का इंतकाल अहमदाबाद में हुआ। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, और शायर हैं वली मोहम्मद वली। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ तेरी करार खोती है। हर सहर शौक़ की निगाह की शराब, मुझ अक्खा का खुमार खोती है, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, दिलबरी अख्तियार खोती है। ए वली आब उस परी रो की, मुझ सीने का गुबार खोती है। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। मज़कूरा शेर में शायर ने एक आम सी बात को सहल और सादे अंदाज में पेश किया है। शायर कहता है कि गुर्बत में इंसान ज़िंदगी का पूरा लुत्फ़ यानी मज़ा नहीं उठा सकता, साथ गरीबों पर कोई भरोसा भी नहीं करता, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ तेरी करार होती है। शायर ने इस शेर में अपने महबूब के खारजी यानी ज़ाहिरी हुस्न का इजहार किया है। वो महबूब के जुल्फ़ की तारीफ़ करते हुए महबूब से मुखातिब हैं और कहते हैं कि ए मेरे महबूब,
تیری زلفیں میرے دل کا قرار و سکون چھین لیتی ہیں، میرے دل کو نہ سکون میسر ہے نہ قرار۔ لفظ مجھ کو دکنی لفظ ہے۔ ولی نے اپنی شاعری میں دکنی زبان کا استعمال کثرت سے کیا ہے۔ ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ اکھا کا خمار ہوتی ہے۔ پیش نظر شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھوں میں ایسی مستی ہے جسے دیکھ کر میری آنکھوں کا خمار جاتا رہتا ہے۔ محبوب کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی صبح کا آغاز محبوب کی مست نگاہوں کی مستی سے کرتا ہوں، یا پھر یوں کہیے کہ ہر صبح اس کی مست نگاہوں کا دیدار کرتا ہوں۔ متعلقہ شعر میں مجھ اکھاں میری آنکھ دکنی لفظ ہے۔ ولی نے اپنی شاعری میں دکنی الفاظ کا استعمال کثرت سے کیا ہے۔ کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں دل بری اختیار ہوتی ہے۔ پیش نظر شعر جو اس وقت میرے سامنے تشریح طلب ہے، ولی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ متعلقہ شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے ملنے کے سلسلے کو ترک کرنا میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اس کی کافر اداؤں کو دیکھ کر میں بے حد اختیار ہو جاتا ہوں، اور اس لیے اس سے ترک تعلق کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اے ولی آب اس پری رو کی مجھ سینے کا غبار کھوتی ہے۔ پیش نظر شعر غزل کا مقطع ہے۔ شعر میں ولی محبوب کے چہرے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، محبوب کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہی میرے سینے کا غبار چھٹ جاتا ہے، یعنی غائب ہو جاتا ہے۔ میں محبوب کے چہرے کو دیکھ کر اپنا سارا غم بھول جاتا ہوں۔ آئیے سوالوں کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مرد کا اعتبار کھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، مرد کا اعتبار کھونے سے شاعر کی مراد ہے کہ انسان کی کوئی عزت نہ ہو اور اس پر کسی کا بھروسہ نہ کرنا ہے۔ کون سی چیز شاعر کے سینے کا غبار کھو رہی ہے؟ جواب، محبوب کا حسن اور چہرے کی چمک دمک شاعر کے سینے کا غبار یعنی غم کھو رہی ہے، یعنی شاعر محبوب کے چہرے کی چمک دمک دیکھ کر اپنا غم بھول جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر صنم سے ملنا کیوں نہیں ترک کر پاتا ہے؟ جواب، محبوب کی دلبری اور دلکش ادائیں شاعر کی کمزوری ہے، اور اسی وجہ سے وہ محبوب سے ملنے کو ترک نہیں کر پاتا۔ جملوں میں استعمال کیجیے مفلسی، بہار، اعتبار، سحر، غبار، اختیار۔ مفلسی بھی ایک بڑی لعنت سے کم نہیں ہوتی ہے۔ بہار، آج کل بارش کی وجہ سے باغوں میں بہار ہے۔ اعتبار، مجھے تمہارے اوپر پورا اعتبار ہے۔ سحر، نسیم سحر کے جھونکے بڑے خوشگوار ہوتے ہیں۔ اختیار، یہ کام میرے اختیار میں نہیں ہے۔ غبار، اپنے دل کا غبار بلانے کے لیے مزاحیہ فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔